वर्ल्ड वार टू ख़त्म होने के बाद 1944 में एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी गई जिसका मकसद था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को या इमर्जिंग कंट्रीज़ को कर्जे दिए जाएं। आज हम इस इदारे को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। 1945 में ये टोटली ऑपरेशनल हो गया था और इसका मकसद यही था कि इंटरनेशनल ट्रेड को बहाल रखा जाए, दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं उनकी मदद की जाए। ये तो हैं वो किताबी बातें जो हम अक्सर सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं। असल हकीकत IMF की ये है कि ये जिस भी कंट्री में गया या जिस कंट्री को भी इसने लोन्स प्रोवाइड किए तो अपनी सख्त शराइत की वजह से इसने उस कंट्री की तबाही निकाल दी। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल हमारे पास श्रीलंका की है, पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है जो कि IMF की कड़ी शराइत की वजह से हमारे ऊपर लागू हुए हैं। आज ऐसी ही मिसाल एक ऐसी कंट्री की मैं आपको दूंगा जिसको IMF ने सिरे से तबाह करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीकन कंट्री मलावी की। मेरा नाम है सादुल हक, आप देख रहे हैं सोशल सोसाइटी चैनल एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मलावी की। मलावी मेजॉरिटी में मेज़ प्रोड्यूस करता है, मेज़ यानी मकई, और इसका बहुत सारा GDP इसी पर डिपेंडेंट है। इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स मकई पर डिपेंडेंट है। तो 1999 और 2000 के नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से इसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, जिसकी वजह से मुल्क को चलाना मुश्किल हो गया और मुल्क को, मलावी को IMF की तरफ रुजू करना पड़ गया और उससे IMF से मलावी ने कर्जा ले लिया। कर्जा वापस भी चलता रहा और कुछ मलावी देता भी रहा और अपनी प्रोडक्शन भी उसने मेज़ की, मकई की बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन सही रास्ता निकल नहीं पा रहा था क्योंकि वो कर्जों के अंदर भी डूबता जा रहा था। तो फिर IMF इस तरह बीच में आया क्योंकि उसको, IMF को सिर्फ अपने पैसे से, डॉलर से सरोकार होता है। उसको ये नहीं पता, उसको ये नहीं मालूम कि आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क की, उस पर क्या असरअंदाज होता है, या आपका मुल्क कितने पैसे कमा रहा है, या अगर वो सारे ही पैसे कर्जे में दे देगा तो उसका इम्पैक्ट मुल्क के ऊपर क्या आएगा। इससे IMF को कोई सरोकार नहीं है। यही IMF ने मलावी के साथ किया। जब उसमें कहत आ गया, यानी कि उसकी क्रॉप इतनी ज़्यादा गिर गई, उसकी मकई मलावी की इतनी ज़्यादा गिर गई कि उसके पास मुल्क चलाने के पैसे नहीं रहे और अपनी ही आवाम को फीड करने के लिए पैसे नहीं रहे। तो IMF ने यहाँ पर क्या किया, IMF से उसने, जब मलावी ने एक और लोन की दरख्वास्त करी तो IMF ने $47 मिलियन जो उसने देने थे, वैसे उसकी पहले डील हुई थी IMF के साथ, उसने वो एज अ पनिशमेंट रोक ली। अब रोके क्यों? वो इसलिए कि जो मलावी था उसकी गवर्नमेंट ने जब देखा कि उसकी आवाम भूखी प्यासी मर रही है और उसके लिए मुश्किल हो गया है कि वो क्रॉप में किसी भी किस्म की और एक्सटेंशन कर सकें, प्रोडक्शन के लिए कोई बढ़ोतरी कर सकें, तो उसने, मलावी की गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ देने लग गया। सब्सिडीज़ की उसने जो आपका पेस्टिसाइड्स के ऊपर और फर्टिलाइज़र्स के ऊपर सब्सिडी थी, तो इससे IMF नाराज़ हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर एक कंट्री आपकी सब्सिडी दे रही है तो इसमें IMF क्यों आपसे नाराज़ हुआ? देखिए, जब IMF आपको कर्जा देगा तो डॉलर की सूरत में देगा। इसका मतलब उसकी करेंसी डॉलर में आई है, आपके जितने भी आपके पास पैसे आए हैं वो डॉलर के अंदर है। और अगर आप उसको अपनी आवाम में सब्सिडी के तौर पे दे रहे हो तो इसका मतलब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और जिसके लिए IMF को ये पता लग जाएगा कि ये वापस करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है मुल्क की, वो पहले ही दांव पर लगी हुई है। तो आवाम वापस कैसे करेगी वो सब्सिडी? टैक्स की सूरत में। अब टैक्स कैसे लगता है, टैक्स वापस आता है, ये एक लंबा प्रोसीजर है, पर IMF इसकी तरफ नहीं देखती। IMF को चाहिए क्विक बैक अपने पैसे की, डॉलर की। और IMF ने यही मलावी के साथ किया कि जब उसने सब्सिडी दी अपने मुल्क को, अपनी आवाम को, अपने किसान को, तो उसने पनिशमेंट के तौर पर जो $47 मिलियन उसके कर्ज की सूरत में मलावी को देने थे वो IMF ने रोक लिए। और नतीजतन ये हुआ कि मलावी में एक खुशहाली आई, कहत आया और उसकी अपनी आवाम के पास खाने को और कुछ खरीदने को पैसे नहीं रहे।
اور رپورٹ یہ کیا جاتا ہے کہ 1000 سے 3000 کے دوران 2007 اور 8 میں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی قحط سالی کی وجہ سے۔ یہاں دوستوں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ IMF اتنا ڈالر کیوں دیتا ہے اور کنٹریز کو، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پیسے کیوں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اس کی ایک انٹرسٹنگ وجہ یہ ہے کہ جب 1945 میں IMF بنا تو امریکہ چاہتا تھا کہ وہ سپر پاور بنے۔ اس وقت بھی 1945 میں جو انٹرنیشنل کرنسی تھی وہ پاؤنڈ تھی، برٹش پاؤنڈ۔ تو امریکہ چاہتا تھا کہ جتنا پیسہ دنیا میں سرکولیٹ ہو جائے، جتنا ڈالر دنیا میں سرکولیٹ ہوگا، اتنا ہی اس کے لیے فائدہ ہے اور اتنا ہی وہ سپر پاور کی طرف اس کے قدم قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے IMF یہ کرتا تھا کہ غریب ملکوں کو قرضہ دے دیتا تھا، اور قرضہ دینے میں اس کو فائدہ یہ تھا کہ جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے ملاوی کی مثال دی، اسی مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرضہ ان کی جو کرنسی تھی، انہوں نے جو پیسے دیے ملاوی کو وہ ڈالر میں دیے، اور ان سے جو واپس ان کی جب رقم جائے گی تو وہ بھی ڈالر میں ملاوی ان کو پے کرے گا۔ اب یہاں بیچ میں جو امریکہ یا IMF ہم کہیں گے جو گیم کھیلتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ملاوی کے ساتھ انہوں نے کیا کہ جب اس کے پاس قرضے کے پیسے واپس دینے کے لیے نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مکئی بیچیں جو آپ نے سرکاری طور پر سٹاک کی ہوئی ہے، جو کہ تقریباً فگرز بنتے ہیں 1,35,000 ٹن کے قریب جو آپ نے سٹاک کی ہوئی ہے، وہ آپ اس کو سیل کریں تاکہ آپ قرضہ دے سکیں اور واپس ہمارا ان کا یعنی کہ ڈالر آ سکے۔ اور جب ان کو یہ انہوں نے مشورہ دیا تو انہوں نے IMF نے یہ بھی ایک شرط رکھ دی کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہوں گی آپ ان کو میز بیچیں گے، مکئی بیچیں گے۔ اب یہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں یہ بھی وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو IMF آگے کر دیتا ہے کہ آپ ان سے ڈیل کریں، یہ بھی ان کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں، اور یہ بھی بہت سارے آپ کہہ لیں کہ امریکن سٹیزن شپ ہوتے ہیں یا وہ بڑے ایلیٹس ہوتے ہیں جن کے شیئرز ہوتے ہیں IMF کے اندر، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ غریب ملک کو آپ سستے داموں غریب ملک ان کو اپنی چیز بیچ رہا ہوتا ہے۔ ایک اسٹریٹجی امریکہ کی IMF کی یہ بھی ہے۔ اب جب وہ ملک اپنی چیز بھی دے دے گا اور قرضے کی صورت میں ان کو ڈالر بھی دے دے گا تو ان ریٹرن اس کے پاس کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو اور غریب ہو جائے گا۔ یہ وہ کچھ اس قسم کے ہتھ کنڈے ہیں جو IMF یوز کرتا ہے غریب ملک کے لیے اپنے اسٹیبلٹی، ڈالر کی اسٹیبلٹی بحال رکھنے کے لیے اور اپنی کرنسی کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ تو دوستو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے، جن کی خوفناک پالیسیز کی وجہ سے IMF کسی بھی ملک کو غریب سے غریب تر کر دیتا ہے، اور وہ کسی بھی چیز کا سروکار نہیں کرے گا کہ آپ کے ملک میں غریبی پھیل رہی ہے، قحط سالی آ رہی ہے جیسے کہ ہم ملاوی کے کیس میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ان چیزوں سے کچھ سروکار نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بر وقت پیسہ واپس ہو جائے اور جو سود آپ کے اوپر آئے گا وہ بھی آپ اس کو ڈالر کی مد میں واپس کریں۔ اس سے ان کا ہی ڈالر مضبوط ہوگا، انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی جو ڈالر کی جو پاور ہے وہ بڑھے گی۔ اب یہاں پہ پاکستان کے لیے سیکھنے کو یہ ہے کہ یہ جو ہم بار بار IMF کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے قرضہ لے لیتے ہیں، یہ کوئی لانگ ٹرم حل نہیں ہے ملک کے لیے، کیونکہ ہم ان کو اپنی چیز بھی پرائیویٹائز کر کے بیچیں گے یا کسی اور صورت میں بیچیں گے، اور جو ہم نے ان کو قرضہ تو دینا ہی دینا ہے وہ بھی ہم ڈالر کی صورت میں دیں گے، تو ان ریٹرن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور جب IMF ہم پہ کڑی شرائط رکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ اپنے جو نیشنل ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، اور جب وہ پرائیویٹائز کرے گا تو وہ جو بڈ لگانے والی جو کمپنیز ہوں گی وہ بھی IMF ہی لا کر بٹھا دے گا آپ کے ملک کے اوپر، اور وہ کم سے کم بڈ لگا کر آپ کی جو نیشنل کوئی بھی ادارہ ہے یا کوئی بھی نیشنل فیکٹری ہے، اسٹیل مل ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، ان کو خرید لیں گے۔ تو یہ کچھ IMF کی ایسی پالیسیز ہیں جو ہم نے ملاوی سے سیکھی کہ جس سے ملک غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لیے اس میں ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہ جو ہم نے قرضہ ابھی 2021 تک 22 تک لے لیا ہے، اسی کو ریٹرن کرنے کے لیے ہمیں 8 سے 9 سال لگ جانے ہیں۔ تو ہم بتدریج قرضہ لیتے جائیں تو ہم نے آگے چل کے بینکرپٹ ہو جانا ہے،
और IMF एक दिन आके हमारे ऊपर बैठ जाएगा और वो ये कहेगा कि अपनी जो आपने, अगर आप कर्जा नहीं दे सकते तो अपनी जो नेशनल, जो भी आपके नेशनल इदारे हैं, रेलवे है, एयरवेज है, उनको आप प्राइवेटाइज करें और हमें अपना हमारा पैसा वापस करें। उसके लिए तो विन विन गेम है कि वो एक तरफ से आपकी कंपनी को भी बेच देगा अपने ही लोगों के हाथों, और दूसरी तरफ से आपसे वो कर्जा भी उसी सूरत में जो आपको पैसे मिलेंगे किसी भी कंपनी को प्राइवेटाइज करने के, वो आपसे कर्जे की सूरत में वो वापस ले लेगा, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन थी जो हम यहाँ पर फेस करने वाले हैं या अभी भी कर रहे हैं। हम एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं IMF की कड़ी शराइत की वजह से। तो सीखने को हमें दोस्तों इसमें यही मिलता है, मलावी के केस से भी, और इस तरह के बहुत सारी कंट्रीज हैं। आप इस पे मलावी भी सर्च कर सकते हैं, और अफ्रीकन कंट्रीज जो भी है, नाइजीरिया है उसमें, उसका केस भी आप स्टडी कर सकते हैं कि कैसे उसने नाइजीरिया को तबाह किया है। रिसेंट केस श्रीलंका है, इस पे आप स्टडी कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं कि ये कर्जा लेना IMF से किसी भी किस्म का हल नहीं। इसमें डॉलर ही मजबूत होगा, अमेरिका ही मजबूत होगा, आपका जो गरीब मुल्क है वो गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी जो मैंने सोचा कि आपको जो मलावी का केस है जल्दी से आपको एक डिटेल में तो नहीं, ब्रीफ करके आपको समझा दूँ या सुना दूँ, ताकि आपकी समातों तक पहुँचे और आप भी इसके ऊपर रिसर्च करें और देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हो या हम कोई इस तरह की उसके लिए कोई पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारा मुल्क आगे आने वाले वक्तों में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।